8 metriko toneladas matag ektarya ang gilaumang ma-harvest sa 50 ektarya nga demo farm sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental. Base kini sa gipahigayong crop cutting. Mas taas kini sa target harvest nga 5 metriko toneladas matag ektarya gamit ang hybrid corn seeds. Natay training nga gihatag nila production to market. Pest and diseases appeal ang soil ni anhi, ang atong RCPC diri, ang atong Provincial Agriculture Office diri pod para sa production ni lecture diri, PCIC diri, CLE, Production Loan Easy Access diri. Kapin 40 ka miyembro sa Kalumbuyan Multipurpose Farmers Association kon Kamolfa ang nagpakita og interes nga ni Salmo sa demo farm. Mas maayog yun ang iyahang abot o dako ko siya ikatabang sa amo sa amo pang paginabuhi. Makita mo po nimo ang iyahang puso layo ra halos tinunga. Kanina dagwag ko tamo i-one exercise i-continuous kay mas lami man ni siya, layo man dipin siya ang panya saya man po gaya tong imong effort ato nya gamay ra ka kayo produkton. While kani nakita naman gud nimong output nga layo ra gud dipin siya, so kanina lang kami i-continue. Sang una nga patakaran or pamaagi nag-agad ra jud mi kun unsay nakatuna namo sa amo mga ginikanan. Unya pagkakuan nga naapil ko aning demo farm sa DE, ko kayo ako pagpasalamat kay nga no daghan kayo mi nakatuna. Unsaon pagpananom, no, unsaon pag-prepare sa yuta, kag unsaon pagpili sa binhi. Ug lahi na gyud kaayo ang amo nga abot sa una kaysa karon. Kag kining amo natun-an amo sa gi-share sa amo mga silingan nga wala pa na member aning demo. So, sa una nga panahon sa 1 ka ektarya, makatubas ri jud mi og mga pulo ka sakop karon. Sobra sa triple ang amo na income. Karon, nagpasalamat ko kayo sa DE, sa Department of Agriculture, sa binhi nga ila gi-distribute kag sa mga ayuda, no, ilabi na kay Mayor. Lahi ra gud karon nga sa amo na matikdan nga bag-o karon nga teknolohiya nga gitudlo sa DE nga usa-usa den tikang-tikang ug mutuo ra gud kadi ay sa ilang pamaagi, lahi ra gud sa una kay sa una ang amo puso gagmay ra man tagtulo tinuod ka buok, pero sa usa ka kuan kay tulo man sila kapunuan gagmay gyud kay karon sa usa-usa naay puso tagduha dagko pag gyud kaayo. Usa pod sa unang pong panahon ang amo nga pag-abono pasagad dami gamit sa abono. Karon gi-examine na gud ang amo yuta ug unsay maayo ana nga klase sa yuta. Karon puryabuyag ang puso dagko gud kaayo. Daw dako gud dagway ang matubas namo karon nga kuan ikumparar sa amo nga nangagi nga mga mais. Sa unang pinakadako nga abot sa farmers diri sa Kalumbuyan 4.5 tons ra. Nga karon sa analysis nila sa crop cut nga na may dako gyud ang asinso, no? Nasa 7.5 tons sa 1 hektar. Gipahigayon ang Corn Harvest Festival sa maong dapit ning bag-uhay lang. Atul sa kalihukan, gi-turn over usab sa asosasyon ang usa ka unit nga traktor. Si Attorney Salvador Diputado, ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture ning Rehiyon 7, mipahibalo nga mohatag og corn sheller ang buhatan. Samtang ang lokal nga kagamhanan sa Bayawan City, misaad usab nga motabang pagpangita og kabaligya ang merkado. Naaman to gipanghatag nga mga seeds and then fertilizer, kwanto siya puhunan to sila nila. Millions na nabilin din sa Kamulfa para nga ilang i-roll, no? So mo-sustain ni siya because kanang ilang giplanuhan nga ilang ipatuyok ang ilang nadawat, ilang iuli sa association. Anyway naman tigi assign gyud diri sa model farm nga technician.